सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। तेरे प्रणाम कहा को करबा कथा कहली। एक रे भगवान, दुई रे पिता माता घरर गुरुजन, तीन रे शिक्षा गुरु पुणी दीक्षा गुरु तांको प्रणाम करबा द्वारा विद्या अर्जन करियो हैला, जस ख्याति अर्जन करियो, बल भी देह को आसी। हनुमान चारि जुगरे अमर हेले का आशीर्वाद रु सीता को प्रणाम करिबा, इष्ट देवता धर्म पत्नी इष्ट देवी को प्रणाम करिबा। तेरे सजन वृंद मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे। तेरे प्रणाम द्वारा केमिति पांडव मानकर जीवन रक्षा हेतिला से संपर्क रे मो महाभारतर सुंदर आख्यायिकाटिए कहूची, मन ध्यान दे सुनिबे। हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध मन दे करी सुनिबे। तेरे कथाटा कौन ना महाभारत युद्ध चली, मन दे करी सुनिबे। महाभारत युद्ध चली, दिने दुर्योधन माने प्रणामर केड़े गुरुत्व, प्रणामर की महिमा आपण माने भलो करी सुनंतु। महाभारत युद्ध चली, दिने दुर्योधन भीष्म को शिविर को गला। शिविर माने बुझी पारुछ, युद्ध चली माने सब तंबू तळे अछंती ना, आपण राजउवास रे सोचंती कि तंबू तळे शिविर तळे सब अछंती। तेनु दुर्योधन दिने भीष्म को शिविर को संध्या समय जाई कहिला, पितामह तमे आम प्रति अन्याय करूछ। पितामह भीष्म कहले कि तम पटे तो मु सेनापति हेली, कौरव सपक्ष तो मु युद्ध करूची, आउ अन्याय कोन कली? कहले आम पक्षे थिले कोनडा हबो, आ तम भली शौर्यशाली वीर्यशाली पराक्रमी सेनापति आम तरफ रे थाउ थाउ पांडव मानक सैन्य किछि मरु नाहंती, युद्ध रे आम सैन्य तो डेली मरुचंती सह सह, आ तम भली सेनापति आमे पाई कि आम लाभ कोन? छेना गुड़। भीष्म को एक कथा जेतले कहिदेले दुर्योधन, भीष्म को टिकिए कथाटा बाधिला। कहला तेबे तू कोन चाहछु? कहले चाहिबे कोन? तम मन देहटा आम पटे, मनटा पांडवंक पटे। तमे अर्जुन को सबुठु अधिका भल पाउछ बोली तमे कपट करूछ, छलना करूछ, तमे आम पटे थाई युद्ध करूछ, अथच पांडव मानकर मंगल रे अछ। ताको सैन्य बिल्कुल मरु नांती, हमर सबुदिन सैन्य मरि जाउचंती, तेरे तमे आम सपक्ष रे थाई कि हमर लाभ कोन? जेतले कथा कहिदेले भीष्म कहिले तेबे तू कोन चाहछु कि दुर्योधन? कहले आसंता काली सूर्य उदय जेते बेले हबो, महाभारत युद्ध पुनश्च आरंभ हो, काली सूर्य उदय पर मु देखिबा को चाहूची आपनकर सेनापतित्व, मु आपनकर देखिबा को चाहूची कपट शून्य युद्ध। आज आसंता काली आपण एमिति युद्ध करिवे, मोर जेमिति हृदयंगम हो, आपण छलना कपट करू नाहंती, आम सपक्ष रे प्रकृत युद्ध करूचंती। ए कथाटी जेतले भीष्म सुनि नले, भीष्म संगे संगे कहिले शपथ करूची रे दुर्योधन, आसंता काली महाभारत युद्ध रे मु पांडव मानकु अपांडवा धरणी करिबी, पांडव मानकु निहत करिबी, पांडव मानकु मु काली जीवन रे रखी देबी। ए जेते बेले एटा करि देले शपथ, दुर्योधन सुनिला, कहला मु षडयंत्र रे सक्सेस हे गलिया, मोर जो कपटता छलना षडयंत्र रे मो सहित सहयोग कले पितामह भीष्म। तेनु खुशी रे जाई कि तो तुंड वाइद सहस्र कोश चारिआडे खबर चाली देला, कहला के महाभारत युद्ध रे आमर तो जीता पट, पांडव माने तो मले गले सले। कहले कोन भाई? कहले पितामह भीष्म जोडी शपथ करिजने मारिबाकू, आउ एगुडा को किए रक्षा करियो? भगवान भी रक्षा करि पारिबे ना। तेनु दुर्योधन चारिआडे जेते खबर देई देला, माने पांडव माने जेते बेले काली आसंता युद्ध रे मरि जिवे, भीष्म तांको मारि देबे, ए खबर पाइला परे सबुठु बेसी दुखी हैला किए? किए? पांडव माने मरि जिवे काली युद्ध रे। ए खबरटा समस्त को सुना गला, किंतु सबुठु बेसी किए दुखी हबो? टिके मते कहिबे कि सबुठु बेसी दुखी किए हबो? आहा के कंदी दिन दसरे कुमार, के कंदी दिन 12 माता गर्भ धरी निरते कंदीव, मरिबार जुगार रे कुमार, मरिबार जुगार
ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ତେବେ ଛୁଆକୁ ବିପଦ ପଡିଲେ ଆପଦ ପଡିଲେ ମରଣାସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କିଏ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ? ମା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଖବରଟା ଚାରିଆଡେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଗଲା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିବେ, କୁନ୍ତୀ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। କୁନ୍ତୀର ଆଶା ଭରସା କିଏ? ନା ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁନ୍ତୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ହେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଦ ବିପଦରେ ପଡିଛୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ସହାୟ ଦେଇଛ। ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଖୋଇ ଦଉଥିଲେ ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସହିତ ଶହ ଶହ ଋଷିକୁ ଛଳନା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବନବାସ କରିଲା ବେଳେ ପଠେଇ ଦେଲେ, କାଳେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ ନ ପାରି ସେବା ନ କରିପାରି ଆମେ ଅଭିଶାପ ହୋଇ ନରକକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଶାଗ କଣିକା ଟିକିଏ ଖାଇ ହଜାର ହଜାର ଋଷିଙ୍କ ପେଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥିଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଲି ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ତେବେ ଆମର ଆଶା ଭରସା କିଏ? ତେବେ ହେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କର। ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତ ତୁମର ସଖା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକିଏ ଭାରି ନାଟୁଆ, ହଁ କି ନାଇଁ? ନାଟୁଆ ଭଗବାନ ନାକରେ ପାଣି ନ ପଶିଲେ ସେ କଣ କୃପା କରିବେ କି? କଣ କହୁଛ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢୀ କାନିକି ଟାଣି ଧରୁଥିଲା ଭଗବାନ କୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦଉଥିଲେ କି? ଦଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦି ହାତ ଖୋଲିଦେଲା, ଆଶା ଭରସା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ବଳ ବହପ ନାହିଁ, ରହିଲେ ଲଜ୍ଜା ତୋର ଭଗବାନ, ଲଜ୍ଜା ଗଲେ ବି ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୃପା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଟିକେ ନଟକୁଟିଆରେ ବାବା କାହିଁକି? ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭଞ୍ଜଇ। ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତମ କର୍ମ ଦୋଷରୁ ତ ଏ ବିପଦଟା ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? କର୍ମ କର। କଣ୍ଟା ପଶିଗଲେ ଯେମିତି କଣ୍ଟାରେ କଢା ହୁଏ, କର୍ମ ଯଦି ମନ୍ଦ ହେଇଛି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ତମର ରିକଭରି ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେବେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକୁ ସୁଧାର ଅଣାଯାଏ। ତେଣୁ ତମେ କର୍ମ କର। କୁନ୍ତୀ କହିଲା ଗୋଟେ ରାତିର କଥା, କେତେ ରାତି ତ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ପାହିଲ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ କମ ସମୟ ଭିତରେ କି କର୍ମ କରିବି କି ଧର୍ମ କରିବି? ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରିବି କୁହ? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେଲେ, ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ବି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେବି କି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଲେ ନା ନା, ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ତେବେ କୁହ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିବ? କଣ କଲେ ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ? କହିଲେ ଏ କୁନ୍ତୀ ମାତା, ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ତେବେ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର କରିବି, କାହାକୁ କରିବି କୁହ? ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ପାଦ ତଳେ ପଡିବା କଥା କୁହ, ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମରେ ବି ହବ, କୋଟିଏରେ ହବନି। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ କେ ପ୍ରଣାମଟା ସୂତ୍ରରେ ହେଲେ ହବ ନା। ଆଉ ଗଣିତ ସୂତ୍ର ନ ଜାଣି ଗଣିତ କଷି ପାରିବ? ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ ଗଣିତ କଷିବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ସୂତ୍ର ଅଛି ନା ନାଇଁ? आ प्रणाम सूत्र अच्छी ना आ दुनिया जाक लोक तुम गाँ जाक लोक गणेश को प्रणाम कर अच्छा गणेश को प्रणाम कले कौन मिलवा कथा आशीर्वाद सूत्र रे बुद्धि तबे गणेश पूजा सरीगला दिन तो सही वाला सब बुद्धि कौन गणेश बुद्धि देले सब बुद्धि निर्बोध आउ के सब बुद्धि कहीं प्रणाम कौन शक्ति नहीं अच्छी गणेश पाखे कौन कृपा नहीं अच्छी कि असुविधा कौन है नाम प्रणाम सूत्र तेरे प्रणाम सूत्रटी जानिबा दरकार प्रणाम सूत्र कौन जानी कि आज्ञा मु सिना माइक्रोफोन रे कथा कहूची भाई ए माइक्रोफोन रे इनपुट बॉक्स आउ चुंगा रे आउटपुट किंतु कंट्रोल कैपेसिटी कोठी अछि स्विच स्विच कोठी अछि एठी अछि तबे हम शरीरटा 25 टा तत्व रे तयारी हेछि जानि ना जानि ना पंचभूत पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय पंचतन मात्रा ताको आलोचना कले राति पाइबो ज्ञानर कथा तेनु मु सियाड को जाउ ते 5 को 20 मन
बुद्धि अहम केते हला 23 चित्त 24 आत्मा 25 एई 25 टी गोटी एलिमेंट बा उपादान रे पिंड तयारी हे ब्रह्मांड भी तयारी दीटा किंतु एगुड़ाक सिना तयारी है पंचभूत आम शरीर तयारी है किंतु पंचभूतर सुईच कौटी अच्छी माइक सुईच से ना आम शरीर जो पंचभूत तयारी है कंट्रोल कर सुईच कौटी अच्छी नियंत्रण सुईच आंगुठी रे पंचभूतर रिप्रेजेंटेटिव वायु पानी माटी आकाश अग्नि जानिଛ ना जानी ये आंगुठीटा जल तत्व खीरी हांडी रे किछि समय आंगुठीटा बुड़ेई दियो देखो पानी पटिके जीवो खीरीटा तेनु ये सरी याकु पुणी बिसी आंगुली भी कहा जाए तर्जन तेनु आमर पंचभूतर रिप्रेजेंटेटिव होउछन्ति पांच आंगुठी जा साथी रे कथा हबो 10टा डायल नंबर डिजिट डायल करूछ ना 11टा 10टा लोक संगे कथा पाई फोन रे 10टा नंबर भगवान को पाखक आम दरखास्त पहुंचवा डाक ए 2 हाथर 10टा अंगुठी है डायल नंबर तेरे कौन कले जाई हे परिवा कर जोड़ी करू अछि कुंभ पादे निवेदन दया करिना शोभे देवता जगन्नाथ महाप्रभु की सजन बृंद कर जोड़ी जानिले सिना प्रणाम तो समस्त करूचंदी किंतु प्रणाम रो फल काहे मिलुनी ना हाथ जोड़ी आसीनी कोन कहउछ हाथ जोड़ी आसीले सिना ते हाथ जोड़ीबो केमिति एथिरे सोईची सब रहिची भक्ति उदय हो दीटा जाक जोड़ी देले आज काली प्रणाम केमिति करूचंदी गुटे हाथ रे कले सार नमस्कार गोटे हाथ रे प्रणाम कले कौन हुए महापुरुष लिखि देले एक हस्ते गुरु जने प्रणाम करी एक हस्ते गुरु जने प्रणाम करी आशीर्वाद बदल रे अभिशाप पाई आशीर्वाद बदल रे अभिशाप पाई आशीर्वाद बदल रे अभिशाप पाई कले गोटे हाथ रे नमस्कार कले आशीर्वाद मिलवा कथा सेटा न मिली अभिशाप मिलियो तेबे गोपा केडे बड़ भूल हैं दी हाथ जोड़ी देले जाय नेगेटिव पॉजिटिव दीटा हेले जाय बॉल जडुछ माइक्रोफोन रे मोर कथा आसुछ तनो दीटा जाक हाथ जोड़ी देले जाय आम भितरे ज्ञान प्रकट हबो दी हाथ जोड़ी देला जाय भक्तिर ज्योति जड़ी आम भितरे बोले भक्ति नाही ए प्रणामटा मिछि मिछिका करूचंदी बोली आशीर्वाद नाही ना दी हाथ जोड़िले जाई भक्तिर शक्ति आम भितरे जागरित हबो हेई करूनी दी हाथ पुनी हाथ दीटा जाक जोड़ी देले हबनी जे ता जोड़ीबा सूत्र अछि पंचभूत को एकाठी केमिति करी कंट्रोल संतुलन बैलेंस रखिया नले सब असुविधा हो कि नहीं बैलेंस बैलेंस कोन मन कर दीपटा जोडुछ अच्छा दीपटा जोडुछ एटा अग्नि तत्व पानी कि नै ढाली दबो दीपटा जलुथिबो ना लिभिजिबो लिभिजिबो तेबे एथुर जणा पडिला अग्निर जलटा विरोधी तत्व ना सहयोगी तत्व तेलटा सहयोगी पानीटा विरोधी पानीटा हेला विरोधी तत्व अच्छा अग्नि ठारू जलटा जदि विरोधी तेबे पंचभूत रे पनि भगवान शरीरटा तयारी करछन्ते तेबे आम शरीर भितरे जल सहित अग्निटा सहयोगी ना विरोधी देह भितरे हे कहि पारना सहयोगी आम भितरे अग्नि सब नाही कि अणचाष अग्नि अणचाष वायु आम पिंड भितरे भी अछि अग्नि कोन कोन रागी जीवाटा क्रोध अग्नि देह रे जोर आसीला टेम्परेचर एटा होची रोग अग्नि आम रागी करी पंचम क्रोधा अच्छा पुनी पेट रे भात हजम हो जेडा कोन जठराग्नि पेट रे गोटे अग्नि अछि से भातटा को हजम करूछ हो एते कथा कहिले तो समय बीती जीव बिल्कुल सरीबनी तेणु आम शरीर भितर जलटा सहयोगी ना विरोधी सहयोगी सहयोगी अच्छा जेते बेले पांचटा जाक तत्व बैलेंस हबो नाकेरे छिंक नाही ठंडा नाही मुंड बिंधा नाही बदहजमी नाही बांती नाही झाड़ा नाही बैलेंस जेते बेले शरीर भितर इम्बालांस हे जीवो रोग आसे ना वायु जदि मंद हो गला
ଏଇଠୁ ମୋର ରକା ପଶି ଯାଇଛି। ରକା ମାନେ କଣ ହେଇଛି? ସେ ଜାଗାରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନାହିଁ ବୋଲି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ବାୟୁଟା ଯଦି ଠିକ ଚାଲିଲା କଣ ହବ? ଶରୀର ସୁସ୍ଥ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯଦି ବାୟୁଟା ଠିକ ନ ଚାଲିଲା ଗରମ ଜୋରରେ ଲାଗେନି? ବାପା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଯଦି ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା ନା ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି। ତେବେ ଜୋରରେ ହେଲେ ଖରାପ, ବିଲକୁଲ ନହେଲେ ବି ଖରାପ। ବାଲାନ୍ସ, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହେଲେ ତେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତେବେ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦେଲା ଯେ ବାନ୍ତି ହେଲା, ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ଲୋଭରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପିମ୍ପୁଡିକି କୁହାଯାଇଛି ଗୁଡ ହାଣ୍ଡିରେ ପଶି ଉପରେ ଥାଇ ଶୁଣ୍ଢଟା ଲମ୍ବେଇ ଦବୁ ତ ପେଟ ପୁରିବା ଯାକେ ଗୁଡ ଖାଇକିରି ତୁ ପଳେଇ ଆସେ। ପିମ୍ପୁଡି ଯଦି ଲୋଭରେ ଶୁଣ୍ଢରେ ଗୁଡ ଖାଉ ଖାଉ ପାଦ ବଢେଇ ଦବ ଗୁଡ ହାଣ୍ଡିକି, ଆଉ ଗୁଡ ହାଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ? ପିମ୍ପୁଡି ଜୀବନ ଗଲା, ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବାରେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜିନିଷଟା ବାଲାନ୍ସ ରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଆମ ଭିତରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରାଯିବ? ପ୍ରଣାମ ହଉଛି ମଣିଷକୁ ନମନୀୟ କରେ, କମନୀୟ କରେ, ତରଳ କରେ, ସରଳ କରେ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ନ ନଇଲେ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିପାରିବ କି? ତାକୁ ବଡ ଭାବିବ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବ, ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ନମସ୍କାରଟା କରିପାରିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଡି ନ ଜାଣିଲେ ହାତକୁ, ପଞ୍ଚଭୂତର ବାଲାନ୍ସ ନହେଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କଥାଟା ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଏତକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରଣାମଟା ସୂତ୍ରରେ ହେଲେ ହବ ନା। କୁନ୍ତି କହିଲା ତେବେ ସୂତ୍ର କିଏ ବତେଇବ ଯେ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହବ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଣାମର ସୂତ୍ରକୁ କେହି ବତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ତେବେ ହେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଣାମଟା ଶିଖେଇ ଦିଅ। କହିଲେ ନାଇଁ, ମା ସିନା ଛୁଆକୁ ବିପଦ ପଡିଛି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯମ ହାତରୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା। କହିଲେ ତେବେ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବ? କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ପ୍ରଣାମ ସୂତ୍ରକୁ ଶିଖିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କହିଲେ କାହାକୁ? କହିଲେ ଯିଏ ଶପଥ କରିଛି ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ କେତେବେଳେ? କହିଲେ ଏଇ ରାତି ଗୋଟିକ ଭିତରେ। ସକାଳ ପାହିଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ କେତେବେଳେ? କହିଲେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହର, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜନତା ଶୋଇଯିବେ ନିଦରେ, କେହି ଜାଣିବେନି ଏ କଥା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ତେବେ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ, ଆଗେ ଆଗେ କୃଷ୍ଣ, ପଛେ ପଛେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହର, ରାତି ଅନ୍ଧାର, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶିବିର ପାଖରେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶିବିର ବାହାରେ ଥାଇ ତୁନି ତୁନି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ପ୍ରଣାମଟା କେମିତି କରିବାକୁ ହେ ଟିକେ ଶିଖି ଯାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ହିଁ ଯୋଡ଼ିବା ହାତ ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କେହି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ମହାଙ୍ଗାର ଅଧିପତି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏମିତି ହାତଟି ଯୋଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାଟା ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକି, ଦ୍ରୌପଦୀକି ପୁଣି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ ଯେ ଅନ୍ଧାର, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୀପଟାକୁ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଦ କୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ କୋଉଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ପାଦ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯାଇ ସିଦ୍ଧି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସୂତ୍ର ବି ଜାଣିଥିଲେ କଣ ହବ ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଣାମଟା ନ ହେଲା? କହିଲେ କୋଉଠି ପ୍ରଣାମ କରିବି? କହିଲେ ପାଦ ପାଖରେ। ପାଦରେ କଣ ଅଛି? ଗୁରୁଜନ ପାଦରେ କଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ଅଛି? ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ଅଛି? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ଅଛି? ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, କଣ କଣ ଦେଖୁଛ? ସୃଷ୍ଟି ଦିନେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ?
भगवान नूतन सृष्टि तैयारी कले भागवत जदि पढ़िबो सृष्टि प्रकरण केमिति आरंभ होला विस्तारित होला सब लिखा है। तेरे सृष्टि जते प्रलय हो जाए सबु जाक भगवान को पादरे पशि जाए। सृष्टि जते नुआ कर तैयारी हुए सब पादरु बाहर। गंगा देवी कौतरु बाहरी चंद्र विष्णुकर नख कोणरु गंगा। तेरे सृष्टि रे जहा देखुज नई नाल पहाड़ पर्वत कीट पतंग तरुतृण सरीसृप यक्ष नाग किन्नर भूत प्रेत पिशाच जोगिनी कांतानी डाकिनी गंधर्व विद्याधर चारण मानव दानव ज्ञान विज्ञान तथ्य तत्व जहा देखुज सब भगवान को पाद। गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद से मकरंद कौन की खाली मीठा मीठा बहु माने विभूति माने सृष्टिर सकल ऐश्वर्य विभव भगवान को पादरु बाहर। तेणु भगवान को पाद को प्रणाम कले विश्व ब्रह्मांड को अर्जन कल ज्ञान बुझिपाल। किंतु बापा मां को गुरुजन को प्रणाम कले कौन करा हुए घर को अतिथि आसिबे अतिथि आसिले कौन करिवो मुंड पूजा पिठी पूजा पेट पूजा ना पाद पूजा। गुरुजन आसिले अतिथि आसिले भागवत कौन कहले अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धारे पूजिब मस्तक। एमती लिखा श्रद्धा पूजिब मस्तक। तेरे कोटा को पूजिब कहले अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धारे पूजिब चरण। चरण कहले पाद। आ गुरुजन को पादरे कौन अछि कि गुरुजन को पादरे जीवन रो समस्त आशीर्वाद लुचिकिरी अछि। कतरा बुझिला। तेरे भीष्म को पाद पाखे प्रणाम करिबा पई सेइथि पई कहिलो जन को पाखरे भूल करिचो कहइबो कि तम मुंड धरुच क्षमा दियो कोउटा धरि कि क्षमा मागिबो पाद धरि कि क्षमा मागिबो। तेन कहले पाद पाखरे प्रणाम करिवो कहले द्रौपदी अंधार हेइजी मिंजी मिंजी आलुओ पाद देखा जिवो तो पाद पाखरे प्रणाम टी करिवो। कहले नाइ मु यज्ञ सेनी यज्ञ कुंडर मु बाहारिजी मते कोन द्रुपद राजार स्त्री जन्म करिजे कि मु अजनी संभूता द्रौपदी यज्ञ सेनी नारी आखिरे निया मो दीटा जाक आखि ज्योतिषमान आलोक। तेणु अंधार भितर पाद दर्शन रे मोर कौन असुविधा ना। कहले तबे ठीक अछि मु जो सूत्र रे हाथ जोड़िबा सिखै देली जाइकिरी प्रणाम टिए कर। द्रौपदी संतर्पण रे पाद चापी चापी जाइकिरी शिविर भितर पहुंची गला। भीष्म ऊपर सोईचंती खट ऊपर तळे जेतळे प्रणाम टिए जणै देले कोन हैला क्रियार प्रतिक्रिया। Every action has the same and opposite reaction. भीष्म को भीतर रिएक्शन कौन प्रतिक्रिया भक्तिर शक्ति प्रवेश करी गला द्रौपदी भीतर। द्रौपदी भक्ति रे प्रणाम कला। तेणु या भीतर भक्तिर शक्ति का सूत्र रे प्रणाम करिछि। तेणु जाइकरी भीष्म को भीतर जेतरे से शक्तिटा प्रवेश करी गला भीष्म को भीतर आशीर्वादर आह्लादिनी शक्तिटा संगे संगे एक्टिव हो गला क्रियाशील हो गला चैतन्यशील हो गला। सोईथिले निदरे किंतु छातीर स्पंदन बढ़ीगला। आमे जनक जदि प्रणाम करी शिखिबा कहंतनी भगवान को जी जानी डाकी जानिला जाय लखे जोजन रे गज डाक देला देवराज। लखे जोजन रे गज डाकिला भगवान को आसन टळमळ केमति हला ना भक्तिर सूत्र बुझि परछन ना। भगवान जोठी थांतु भक्त जदि डाकी जानिला भगवान का आसन टळमळ सेटा कोन भक्तिर शक्ति से कहले भक्ताधीन भगवान। तेणु जेतेबेले भीष्म को प्रणाम टिए सूत्र रे करि देले भीष्म को छातीर स्पंदन बढ़ीगला आशीर्वाद शक्तिटा जागरित हो गला। भीष्म तो सोईथिले उठी गिरी बसी पड़िला सेठरे कहले किए ए अंधार भीतर किए मते प्रणाम करी मो निद भांगिला कार भक्तिर शक्ति मो भीतर प्रवेश करी मो निद्र को भंग कला किए किए मते प्रणाम कला। द्रौपदी तो डरी करी छानिया कोन भाई जदि दीपटा तेजी देबे मुहटा देखि देबे जे शपथ करिछि काली मारिबा को आसी आशीर्वाद दबो कि जीवन रहू बोली। तेणु द्रौपदी कहला चालाके चतुर नहले हबनी दीपटा जळै देबे आशीर्वाद अपनी संगे संगे तुम घर को जने जोगी भिखारी आसीछि अपेक्षा करैबो गीत सुनिबा को संगे संगे दबो संगे संगे भिक्षा दबो संगे संगे भिक्षा देले पुण्य। तेणु जहाँ को नमस्कार करा जाए से संगे संगे आशीर्वाद दियंती। एक कथा द्रौपदी जानिछंती विदुषी नारी। तेणु से कौन कले कहले मु किए बोली न जानंतु न चिन्हंतु संगे संगे हाथर काच ऋण झुण पादर पांजी झुमु झुमु करदेले। जेतरे द्रौपदी अंधार भितर करदेले भीष्म जानिले कि स्त्री लोकटा मते प्रणाम करिछि आटी किए भी लंबन कर
भीष्म सांगे सांगे कहले जी अंधार भितर मते प्रणाम करिछि मु ताको आशीर्वाद करूछि दुई हाथ रे अकुंठित आशीर्वाद ता हाथ काच वज्र हो अहिसु लक्षणी हो स्वामी दीर्घायु हो हरि हरि बोल। भीष्म जतले आशीर्वादटा करि सारले कहले काहाकू आशीर्वादटा कली किए जानी दीपटा जतले तेजी देले देखिले द्रौपदी मुंडरे हाथ दे कहले कोन कलु लो मा द्रौपदी कहले कोनटा असुविधा हैला पितामह पुणी द्वादश महाजन भितर महापंडित ज्ञानी भीष्म निजको निजे रियलाइज कले अनुभव कले कहले ना 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 किछि भूल हे ठीक 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 ईश्वर जहा करंती प्राणीर मंगल पाई तेणु मो सिना दुर्योधन अन्यायीर अर्णरे परिपालित बोली ता कथारे पड़ी शपथटा करि देइथिली किंतु आज अंतर्यामी भगवान पांडव माने धर्म सपक्ष रे थिबारु आज धर्मर जय हेछि आज पांडव मानकर जीवन रक्षा भगवान निश्चय करिसंती तेणु द्रौपदी मु भल करी जानुची तू जो प्रणामटी करिकिरी मोठू आशीर्वादटा नेई स्वामी मानक जीवन रक्षा करिदेलु ए प्रणाम सूत्रटी तोर नुहे बुद्धि तोर हरि हरि बोल। मु भल करी जानिची तते बुद्धि देइचंती वासुदेव श्रीकृष्ण नले तू एते बुद्धि ए प्रणामर सूत्र तो आउ केही जानि नांती आ तेणु तू निसार्ध प्रहर रे हस्तिना कटकर राणी अंतपुर ए युद्ध पड़िया को एकुटिया आसीचु बोली मु विश्वास करिनी नारी अबला राति भय करिवो एते बाट आसीबाको तेणु निसार्ध प्रहर रे मु भल भाबरे विश्वास करूची तू एकुटिया आसी तो सहित निश्चय से अभय दाता निर्भय दाता श्री कृष्ण आसीच द्रौपदी कहला हां वासुदेव बाहर अछन संगे संगे भीष्म कहिले वासुदेव हे कपटी कृष्ण तमे मंगलकारी बोली पांडव मानकर जीवन रक्षा करी आज बाहर कहीं क्या छिड़ा ही जाओ टिके शिविर भीतर को आसी ए बुढ़ा भीष्म को टिके दर्शन देई मो नर जन्म को सार्थक करी दे हरि हरि बोल। तबे पर्यंत महाभारतर जो उपाख्यानटी कहली काहे कि आपन को कहली ना प्रणामर महत्व को बुझेई दबा बोला आउ किछ आज काली कली जुग रे प्रणाम को केही बुझु ना सकाळ पहिले बापा मान को प्रणाम ना भगवान को प्रणाम करी निदर उठु नांती घर को मानू कि बंधु बांधव आसिले कि श्रद्धारे प्रणाम करू नांती कली जुगर जे पाठ टिके पड़ी भारी गर्व भारी अहंकार हां कि नै मु पाठवा पंडित सेटा तो मूर्खटा पुराना कालिया लोकटा ताको कोन प्रणाम करिबी कहले से सिना पुराना कालिया लोक किंतु ता तुंडरे ता हृदय रे जो आशीर्वाद रहिछि तो पाठटु हेडा कोटिए गुण अधिका हरि हरि बोल। तेणु गुरु गुरुजन को केबे हे अज्ञान करिवो नाही गुरुजन को पाखरे तम जीवन को सफल करिवार आशीर्वाद कल्याण आशीष गुडाक रहिछि तेणु खाली ड्र करी जानिबा कथा गुरुजन माने होछि आशीर्वाद रो ब्यांके तमे खाली ब्यांके रो उठेई जानिबा कथा आ कोन आज काली तो आशीर्वाद को उठाण करी सिखु नांती कली जुगर मनीष तेणु गुरुजन को प्रणाम करी सिख। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।